हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मानकु मु प्रतिभा स्वागत करूअछि। आज मु को टॉपिक विषय कहिया पई जाउछि आपण माने थंबनेल देखिकी जानि जाइथिबे। तो टॉपिक ती बहुत खतरनाक अटे, तेणु दया करूछि आपण माने समस्ते ए वीडियोटी को हम कथा गुडी को भल भाबरे टिके सुनिबे। आउ जदि किछि सेमति मु किछि भूल कहिबी ताले आपण माने वीडियो रे कमेंट करिवे। आउ मो जो कथा रो किछि मतामत रखिवे। गोटे झियो हो किबा बहु हो किबा बुढीटे भी हो, तो सी कोठी से तो मो हिसाब रे से कोठी भी सब नहीं। तो सेई कथा मु सुनंतु कहूची जे मोर एडी को एडा होची मो बाप घर एडी को आसीबार मोर 2 दिन ही गला। तो 2 दिन आगरु जो घटनाटा घटिथिला मु से घटनाटा आपण मानकु सुनाउची, काहे कि ना मु एमती समय पाइलिनी वीडियो करिया पई रिसेंटली, सेतबे मु वीडियोटा करि पालेनी। आज से वीडियोटा करूची तो आपण मानकु सेई कथा जो मो सहित घटिला कहिया पई चाहूची। ससुरंग घर से तो मु आसिली सेठू डायरेक्ट बहड़ागुड़ा को जगह नाम बस रे सकाळु बाहरली। जहाँ सामान पत्र टिके जेहेतु पिला मोर छोट पिला मोर जहाँ लुगापटा जेति कि नुहे किंतु मो पिलार लुगा सार्ट फार्ट एगा सेगा ने कि टिके बेसी तो बारी बेगटा तो भारी होबो। जाओ से फास्ट जो घर पाखरु बस टारे आसी सेटारे मु चली आसी, किसी दिक्कत नहीं। 5:30 बेले बस चली आसली घर पाखरु। हमें 2 जन माछ चली आसलु। आसिकी कोडी पहुंचलु ना बड़ागुड़ा पहुंची गलु। बड़ागुड़ा पहुंची गला परे सेठु आगरु मोर हस्बैंड कहि दितले जे नाकू बारिपदा बस रे बसई दबो। तो आगरु भी एमती हमें आसी थाउ सेई जे कंडक्टर से जानी चंदे हमको, तो किसी असुविधा हुएनी। से व्यक्ति को उल्लेही की बहड़ागुड़ा पहुंचला परे व्यक्ति को उल्लेही की दे आ गोटे बस को जोटा बारिपदा बस से बस को दे दियंती। आउ सेठी रखी दिए आमे आराम से उठी जाऊ। बस भी फांका था नथिले भी आमे छिड़ा हो किछ समय परे सीट फांका हो जाए। सीट फांका हो गला आमे बसु। किंतु सेदिन कौन हिची ना टिके वर्षा भी हेतिला। आग दिन हवा भावा है कि वर्षा हेतिला। तो बस गुड़ा केमती गोटे छिड़ा हेची कादो जेहेतु अच्छी टिके साइड को छिड़ा हेची, बुझिपाले छिड़ा हेची। सेडु उलेली मु कहली जे मोर व्यक्ति को टिके सेटिके दे दियतु। से कहले किछि चिंता करिया नहीं, दे दोची। सी कौन कहला ना से हेल्पर को से व्यक्ति को देवा पई कहला, बुझिपाले। किंतु सेटा हेल्पर नथिला, आउ जणे थिला, आउ जणे लोक थिला मो जानिबारे। काहे ना मु सेठी ताको एतेटा देखि नथिले। तापरे से कोन कला ना व्यक्ति को नेकी से बसटी को गला। तो सेटा देखला डिगी पछो डिगी साइड डिगी सेथरे कहला केचरा अछि एथरे हबनी। बोल ठीक अछि, मु तने भीतर को नै जिबी। सेते बेले मते से पचारुची आउ ठीक अछि तुमी को जन हिंदी बंगला रे पचारुची तुमी को जन आछो। मु कहूची आमी 2 जन आछे। ठीक अछि तुमी आसो आसो। तापर मु गली कहूची एटा आमादेर बास, आमादेर निजेर बास, एटा आमादेर निजेर बास। सेई जे बसटा को मते नै थिला सेई बस रो सामना रे आ गुटे बस अछि आगरे। से बसटा को मते नै गला कुछ एटा आमादेर निजेर बास, तुम एटा रे जाओ, किछु असुविधा होबे ना। मु जते बेले जाई कि से बस रे उठी जाउची से मोर बैगटा नैची, ता पाखरे मो बैगटा अछि। जते बेले से मो बस रे उठी जाउची मो छुआटा को धरिची, धरी के मु उठी जाउची। उठी कि जते बेले चाहूची से बस रे गटे भी लोक नथिले, गटे भी लोक नथिले। सामना रे जने कि ओटे दाढ़िया माढ़िया की बसी थिला से तार बैरिकेड थिला से रास्तार से गोटे बस थिला।
ହେଁ ତାକୁ ସିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି କହୁଛି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନହେଲେ একটা ବି লোক নাই ହେଲେ ବି আমি আমার বস যাবে। তারপরে আমি বলছি ମୁଁ কହୁছি যে কি ହେଲା একটা ବି প্যাসেঞ্জার নাই ହେଲେ ବି একজন প্যাসেঞ্জার কে হেলে বি নেব, কেউ প্যাসেঞ্জার নাই হেলে বি একজন প্যাসেঞ্জার কে নেব। কেন আমি কেন যাব? তাকে ବି ମୁଁ কହୁছি বাংলাରେ আমি কেন যাব? একটাই প্যাসেঞ্জার আপনার ନାହିଁ আমি কেন যাব? কেন যাব? ତାପରେ ମୁଁ কি କଲି ନା ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଇଛି ନା আমি যাব না, একটা ବି প্যাসেঞ্জার ନାହିଁ আমি যাব নাই বসে, কেন যাব? হ্যাঁ আপনার একটা প্যাসেঞ্জার ନାହିଁ আমি কেন যাব? ସେଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଦେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଯେ ଲୋକଟାକୁ ମୋର ବ୍ୟାଗଟା ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେଟା ବୁହି ପାରୁନି ମୋର ବ୍ୟାଗ। ସିଏ ମୁଁ ତ ଖାଇଛି, ସିଏ ମୋର ବ୍ୟାଗ ବୁହି ପାରୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର କଥାଟା ଶୁଣି ଦେଇଛି ମୁଁ ଯେ ଯିବିନି କହିଲି, ସେଇ ପଛଆଡେ ଯେଟା ଦିଗି ଥିଲା ପଛଆଡେ ସେଇଠି ମୋର ବ୍ୟାଗଟା ପକେଇଦେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ବ୍ୟାଗଟା ମୋର ରଖିଦେଲା ସେଇଠି ଦେଇକି ସେଇଆଡେ ଗଲା। ସେଇ ବସରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ସେଟା ହେଲ୍ପର କି କଣ୍ଡକ୍ଟର କି ଡ୍ରାଇଭର ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର କଥା ହେଲା ଯାହା ବି ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି କହିଲି ଭାଇ ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଟିକେ ଆଣିଦିଅ ନା। ଯାହା ହଉ ସିଏ ବି ମୋର ବ୍ୟାଗଟା ସେ ବ୍ୟାଗ ବସକୁ ନେଇକି ରଖିଲାନି ଯେଟାରେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଠିକ ବସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ବସରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ୟାଗଟା ବୋହି ପାରୁନି, ଖାଲି ଥରି ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ସେଇ ବସରେ ରଖିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ବସରେ ରଖିଲି। ସିଏ ମତେ କହୁଥିଲା ଏ ବସରେ ବହୁତ ଭିଡ ଯାଇପାରିବନି, ଯିଏ ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ସିଟରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବସରେ ଯେ ବସଟା ଯିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ବସରେ କଣ ସିଟରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସଟା ବେଶୀ ଭିଡ ନୁହେଁ। ଯାଉ ଆରାମସେ ଉଠେଇ ନେଇକିରି ମୋର ବ୍ୟାଗ ରଖିଲି। ବ୍ୟାଗ ରଖି ସାରିକି ଉଠିଲି। ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ବସାନ୍ତୁ ତ। ଯାହା ହଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ମୋ ପିଲାଟିକୁ ବସେଇକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜାଗା ହେଇଗଲା। ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ସିଟଟାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ପିଲାଟିକୁ ନେଲି, ମୋ ପାଖରେ ବସେଇଲି। ତାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଏତେ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ଖାଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଖଟେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିରାଟ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମ୍ଭାବନା କଣ, 100% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଟା ସେଟାକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ, ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ଆମର ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇଠି ଆମେ ନିହାତି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବା। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଅବସ୍ଥା? ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ସେ ବସଟାରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ? ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ନେଇଥିଲି, ସେ ବସରେ କେହି ନାହିଁ, ଅଟେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ। ସବୁ ବସରେ ଏଇ ବସରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବୁକା ହେଇକି ସେ ବସଟାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେଟା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ହୁଏତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଟା ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଖାଲି ବସରେ ଆମେ କି ଖାଲି ଗାଡିରେ ଆମେ ଏକା ଅଛି, କେହି ଜଣେ ଡାକି ଦଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଘଟଣାର ଥମ୍ବନେଲ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯୋଡିକି ସେ ନିର୍ଭୟା କେସର ଘଟଣା ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିର୍ଭୟା କେସରେ
सो जो निर्भया को सहित जो घटना घटी थिला एमती बस ना से बस रे कहीं नथिले बुझी पारले एमती घटना ता सहित एई सब फांका बस रे घटी थिला तेणु आम समाज रे जो घटना भी घटुच ना से गुडा को आमे मथारे सब बेले रखिबा बुझी पारले सब बेले मने रखिबा जोटा कि आम सहित न घटू आ 5 जन को कहबा सेठी पाई तो मु आज ए कैमरा सामने को आसिकी माने मु व्यस्त हो जातली जे कथाटी केमती मु 4 जन का पाखरे पहुंचेबी ए कथाटी केमती मु 4 जन का पाखरे पहुंचेबी जेतु मु जने यूट्यूबर ए कथाटी को मते माने समस्त का पाखरे 50 जन का पाखरे हो कि 100 जन का पाखरे जे भी मो वीडियो टी एटा देखिबो से तो किसी जानिबो तो से भिडियो बनैली आपण माने मध्य जदि एमती किछि सिचुएशन फेस करूचंती ताले मु जेंती कहली आपण माने मध्य सेमती कहिबे आउ सेमती भूल करिवेनी जे चली जिबा बसटी फांका पड़ी जी किछि असुविधा हबनी आराम रे जिबा ना से भूलटा तो जम्मा भी करिवेनी आज्ञा आ गोटे कथा कहूची बहुत जन थिबे भिड़ भीतर को आमे जीवा किंतु जोटी भिड़ नाही जोटी लोक नांती आमे सेट को जबा जीवानी जीवा उचित नुहे बहुत खराब बुझी पाली बहुत ही खराब आउ विशेष करी पिला माननकु आपण माने एई शिक्षा देबे छोटे छोटे पिला माननकु एई शिक्षा देबे जे से माने कौन करिबेनी समाज भल नुहे आज्ञा समाज रो लोक भल नुहे जेते आईन कानून कड़ा हेले मध्य लोक केबे सुधरिबेनी बुझी पारले मद केबे बंद होबनी निशा केबे बंद होबनी आम सरकार केबे निशा बंद करिबेनी एगुडा हेई चलिबो जे जते दिन मु बंची थिबी एगुडा को हेई चलथिबो मु सुनी चलथिबी आपण माने जते दिन बंची थिबे एई कथा सुनुथुबे एई कथा होथुबो किंतु किछि हेबनी से इनकाउंटर करि दियो एगा करि दियो सेगा कर दियो फांसी होबो एगा हबो से कोन लाभ किछि लाभ नै अरे आपण को सहित हेई सल्ले कि आपणकर घास तो हेई सल्ला परे सेटा जदी हटिबो जे फांसी दिया जीवो इनकाउंटर करा जीवो हेटा कोन लाभ किछि लाभ नै ना असेटा होबो ही नै फांसी केबे होबो ताकू इनकाउंटर केबे होबो सेतळ को केते कोन हे जैथिबो हे गोटे मार छाती फाटी जैथिबो गोटे बापार छाती फाटी जैथिबो बुझी पाले कि तेणु निज पिला को बुझांतु सब बेले जे माँ तू एमती करिबु ए जगह को जीवनी एडी तो एमती करिबु आ मु तो कहूची निजरो झियो पिला अछंती झियो अछंती तांको बुझांतु सिए ए क्षेत्र रे कोन करिया उचित ए क्षेत्र रे कोन करिया उचित सब क्षेत्र ताकू ट्रेनिंग दियंतु आज्ञा काहे कि ना आपण माने किछि समाज रो किछि लोकन को देखि सारलनी समाज पढ़ी सारलेनी बुझ पाले आ जदी का पुओ पिला अछंती सेमान को बुझांतु अन्यर झियो बहु प्रति केमती सम्मान दबा सम्मान करिबा मद विरुद्ध रे ताकू उस्कांतु प्रथम रु निजर पिलांकु निजर पुओंकु मद विरुद्ध रे उस्कांत आउ सम्मान दे सिकांतु अन्यर माँ भौणी मानंकु सम्मान दे सिकांतु प्रथम रु ट्रेनिंग दिंतु आ झियो पिलांकु जोटा आगर कहले से ट्रेनिंग टा दियंतु निजर सुरक्षा से माने जेमती निजे करि परिबे बुझि पाल तो मते से दिन बहुत ही खराब लागिला बहुत ही भाबिली जे से दिन मोर कोन घंटी थांता आज मोर कोन घंटी थांता मो सहित कोन हेई थांता से भितरे भी सेई भिड़ भितरे भी एमिति केते माने मीन माइंडर लोक अछंती तो आपण माने कहा कि
ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିବେନି। ତ ଅତି ସହଜରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଅଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗରେ କହିଦେଇ ଗଲି ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି କି ଠିକ କହିଲି, ତ ମତେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି, କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓରୁ, ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ମାନେ କଥା ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରେନି, ମତେ ବହୁତ ତରତରିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ସେଟା ନିରାଟ ସତ କଥା, ମୋ ସହିତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ରହିଯାଇଛି। ହଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।